सुरा नवकोटी कुला वर्गेश्वर श्री श्री 108 श्री कलिंग राज्यर मुख्य अधिनायक राजा विक्रम केसरी राज्यसभा को प्रवेश करुचंती। सावधान सावधान सावधान। राजा विक्रम केसरी राजा विक्रम केसरी महामंत्री सत्यव्रत आवाहन कालरू असपत्य स्वश्री विस्तीर्ण वैश्य भरा एही मोर कलिंग नगर। निश्चय महामान्य जस कीर्ति गौरव राजवंशी मोर आज्ञा राजेश्वर। पूर्व पुरुषंक कथा अनुसारी कलिंग राज्य करी उत्तम शासन। महाराज महामान्य कलिंग अधिशर सुशासने विश्व प्रसिद्ध महाराणी पद्मावती लक्ष्मी स्वरूपिणी एकमात्र छतम राजकुमारी पूजा अभाग्य अटे मोर। आज मु मंत्री पड़े पाई सुजोग महाराज आज मु मंत्री पड़े पाई सुजोग। धन्य मंत्री श्रेष्ठ सत्यव्रत राजेश्वर। आज हेउछि सेही पवित्र पुण्यमय पवित्र दिन माँ आद्य शक्ति सनातनी माँ लक्ष्मी पवित्र पुण्यमय दिवस मो कलिंग राज्यर समस्त प्रजावर्ग घरे घरे पुरे पुरे आनंद निज हस्त व्रत धारण करी माँ आद्य शक्ति लक्ष्मी व्रत पालन करुछंती महा आनंद राजेश्वर। हेले महामंत्री अच्छा राजन आस महामंत्री यही पवित्र पुण्यमय कलिंग राज्यर राजमाटी आज आनंद करवा। निश्चय महामान्य आपण मनरे संदेह न रखी ए महापुण्य अखंड राज्य आनंद भ्रमणे भ्रमण करंतु राजेश्वर आनंद मनरे भ्रमण करंतु राजन। सत्य शांति साते एही मोरा कलिंग रैया। सत्य शांति साथे एही मोरा कलिंग रैया। शांति
ତାପରେ ରାଜେଶ୍ୱର ଯାହା ପାଇ ମୋ ଜଗବାନା ପୁରେ ଏମିତି महामंत्री सत्यव्रत ରାଜେଶ୍ୱର रानी पद्मावती तथा एकमात्र झिଅ पूजा सर्वोपरि ନିଶ୍ଚୟ ମହାମାନ୍ୟ कलिंग राज्यर प्रजाକୁ ନେଇ ଆନନ୍ଦରେ ହସୁଛି ଏହି ମୋର ସୁନାର ସଂସାର। ଆଚ୍ଛା ରାଜେଶ୍ୱର ତଥାପି ଶଙ୍କା ହୁଏ ମନେ ନ ଶୁଣିଲ ମୋ ରାଜ୍ୟର କୁଶଳ ବାରତା। କୁହ କୁହ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାବାସୀ କୁଶଳରେ କାଳ ଯାପନା କରୁଛନ୍ତି ନା କଣ? ମହାମାନ୍ୟ କଳିଙ୍ଗ ଦିଶର এই সামান্য কথা পাই ন হো চিন্তিত, যার পাদে সর্ব প্রজা করুথান্তি পূজা, যার নামে দেবালয়ে বাজে শঙ্খ ধ্বনি, রাজ্যের সমস্ত প্রজাবাসী অଛନ୍ତି কুশলে রাজন। রাজ্য প্রতি চিন্তা করিবা লুহে প্রয়োজন রাজেশ্বর, লুহে প্রয়োজন। ଏବେ କୁହ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟବ୍ରତ, ଶୁଣନ୍ତୁ ହେ ମହାମାନ୍ୟ କଳିଙ୍ଗ ଦିଶାରା, ବୁଝାଇ କହୁଛି ଆଜି ରାଜ୍ୟର ଖବର। ଶୁଣନ୍ତୁ ହେ ମହାମାନ୍ୟ କଳିଙ୍ଗ ଦିଶାରା, ବୁଝାଇ କହୁଛି ଆଜି ରାଜ୍ୟର ଖବର। ହେ ରାଜେଶ୍ୱର রাজে নাই কিছু মঙ্গলা, হে রাজেশ্বর রাজে নাই কিছু মঙ্গলা। স্থানে স্থানে আনাচা খলিলে আচাই, বেশি দরিদ্র প্রজাকু আনাম দিয়াই। স্থানে স্থানে আনাচা খলিলে আচাই, বেশি দরিদ্র প্রজাকু আনাম দিয়াই। গীতে ভাষে অজ্ঞান রহিত, হে নরনাথা। গীতে ভাষে অজ্ঞান রহিত,
महामान्य कलिंग अधिसर ए महापुण्य कलिंग राज्य समस्त दुखी दरिद्र प्रजा अछंती कुशल राजन अछंती महा आनंदरे राज्य प्रति चिंता करिबा नुहे प्रयोजन राजेश्वर नुहे प्रयोजन हाँ राजेश्वर आपण चिंता न करी ए महापुण्य कलिंग राज्य आनंदाने भ्रमण करंतु महामान्य धन्यवाद अशेष धन्यवाद महामंत्री सत्यव्रत हाँ राजेश्वर शुणी मेरा तिराती वृत्तांत आनंदारे फुली उठे छाती अनिवर्ष प्रजावर्धनीय वरेण्य नृप चूड़ामणि राजा विक्रम केसरी नामे सदा उड़ुअछि विजयर पताका निश्चय उड़िब महामान्य आपण ए महापुण्य कलिंग राज्य सुशासन करवा पर्यंत समस्त दुखी दरिद्र प्रजंकर कौनसी विघ्न बाधा आसव निराचन आपण निश्चिंत हीरा नीला वैकुंठ किरटे निर्मित होइथिबा गजरत्न पलंकर विश्राम नियंती राजन मुझे कलिंग राज्य समस्त दुखी दरिद्र प्रजंकर दुख कष्ट मु बुझी नेबी महामान्य मु बुझी नेबी तमे ठीक कहिछ महामंत्री सत्यव्रत अजे ए पवित्र पुण्यमय कलिंग राज्यर राज सिंहासने उपविष्ट राजा धीराज विक्रम केसरी राजेश्वर आपण मन संदेह न रखी ए महापुण्य कलिंग आसन अलंकृत हंतु राजेश्वर अलंकृत हंतु महामान्य आम सिंह द्वार नाबालक जड़े ठिया रही जाइछि राजन महामंत्री सत्यव्रत आदेश करंतु ताकू नहीं आस ई सभा निकटकू यथाज्ञा राजेश्वर कलिंग महाराजंकर जय हेउ किए तुमे बालक महाराज मु जड़े राज्यर प्रजा गरीबनाथ नामर प्रथमा कि निमंते आसीछ मोहरी निकटे कि निमंते मु आसी मन आपणक निकटकू हो बालक ताहेले मोर अभिযোগটা শুনুন महाराज तुम्हारा अभियोग शीघ्र शीघ्र प्रकाश करो बालक केते শুনুন महाराज सत्यरा ए साम्राज्य शांति प्रिया कलिंग सत्यरा ए साम्राज्य शांति प्रिया कलिंग समस्ते कांति जीना समस्ते कांति जीना धर्म राज्य मुझसे काजी मानसी राजा मुझसे कही मानसी राजा अत्याचारी पापी अश्लील मोधरा को अलंकारी से पानी चढ़ानो फटी को अत्याचारी पापी अश्लील मोधरा को अलंकारी से Karamo Papaku Akasa Masana Samadana Tukara Akasa Masana Samadana Tukara Indakai Parajana
दबाई बना जाना आसे रोहिता मुझे काशी बाटे मारची राजा मुझे काशी बाटे मारची राजा तो सुनते बने मेरा विजय कुत्ता तमर अभिजोग যুক্তি যুক্ত বালক ତମର ଅଭିଯୋଗର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମିତ୍ତ ମୋତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ସେନା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ ମୁଁ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ତମକୁ ଡାକୁଛି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମାନେ ମୁଁ ଏଥର ଆସି ମୋତେ ଆସୁଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଶୁଣିଲ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଛି ମହାରାଜ ରାଜା ଜଣେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ସାମାଜିକ ଗୁଣ୍ଡା ଏ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାକୁ ନେଇ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ନିଶ୍ଚୟ ମହାରାଜ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ହସ୍ତଗତ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି ଏହା ବି ଶୁଣିଛି ରାଜନ ଝିଅ ବୋଉମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚଲେଇ ଦେଉନି ଏମିତି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି ବି ସାକ୍ଷୀ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରେ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ହୋଇପାରିବ କି ରାଜନ ଆପଣ ଅଯଥାରେ ତା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରି ବିପଦକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ରାଜନ ବିପଦକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାର ଶତ୍ରୁ ମୋର ବି ଶତ୍ରୁ ଯଦି ସର୍ବଦା ଜଣଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହେଉଛି ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ କଲେ ମୋ ରାଜପଣକୁ ଶତାଧିକ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ରାଜପଣକୁ ଶତାଧିକ ଏଇ ମାସର ଶେଷ ତାରିଖ ଅଛି ଆସନ୍ତା ମାସର ଶେଷ ତାରିଖକୁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ରାଜକୁମାରୀ ପୂଜାକୁ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଆପଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି 1 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ଦିବସ ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି ରାଜନ ଜନ୍ମ ଦିବସ ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି ତମେ ଠିକ କହିଛ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟବ୍ରତ ରାଜେଶ ଅନେକ ଅତିଥି ଜନ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଆଗମନରେ ମହାସମାଗମ ହେବ ଏହିଙ୍କର କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ରାଜଭବନ ନିଶ୍ଚୟ ମହାମାନ୍ୟ ଯଦି ସେ ମହାସମାଗମକୁ ଆସି ଅତ୍ୟାଚାରୀତା ଉତ୍ପାତ କରେ ତାହେଲେ ଅନେକ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବ ତେଣୁ ତା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିବା ନା କାହିଁକି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ନା କାହିଁକି ହେଲେ ସେ ବାଳକର ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ମହାମାନ୍ୟ କଳିଙ୍ଗ ଅଧୀଶ୍ୱର ହଜିଲା ଧନକୁ ପାଇବ ନାହିଁ ମରିଲା ମଣିଷ ଆସିବ ନାହିଁ ସେପରି କଥା ମହାରାଜ ଆପଣ ଏ ନାବାଳକ ଶିଶୁର ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ତା କ୍ଷତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାବଦରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି ରାଜନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବ ରାଜନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବ ତମେ ଉଚିତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟବ୍ରତ ରାଜେଶ ଚାଲିଯାଅ ରାଜକୋଷ୍ଠକୁ ନେଇ ଆସ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜୟ ରାଜେଶ କଳିଙ୍ଗ ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ ବାବୁରେ ମହାରାଜ ଯାହା ତ ହେବାର ହେଇଯାଇଛି ମହାରାଜ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ ତମ ଭଉଣୀକୁ ଆଉ ଫେରି ପାରିବନି ରାଜା ଜଣେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ସାମାଜିକ ପଶୁ ପିଲାକୁ ନେଇ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି ତେଣୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବା ମାନେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ଲୁଗା ଶୁଖେଇବା ସହିତ ସମାନ ଏଣୁ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତମର କ୍ଷତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାବଦରେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟବ୍ରତ এই ନିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା এই 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧରି ତମେ ଚୁପଚାପ ଚାଲିଯାଅ ବରଂ এই 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ତମର ଭବିଷ୍ୟ ଗଢ଼ି ପାରିବ
କଳିଙ୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପୁଣି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ବୁଲିଲେ ତୁ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏମିତି ମୁଁ ସେପଟେ କହିଛି ମହାରାଜ ମୋତେ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ମହାରାଜ ମୋତେ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି କହିଛି ମହାରାଜ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲି ମହାରାଜ ଏକ ଅନ୍ୟମାନ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମହାରାଜ ଆପଣ ମୋତେ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବେ ମହାରାଜ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚୟ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟବ୍ରତ ରାଜେଶ୍ୱର କଣ କହି ଚାଲିଗଲା ସେ ସାମାନ୍ୟ ବାଳକ ମହାମାନ୍ୟ କଳିଙ୍ଗ ଅଧିଶର ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରାଜନ ତାକୁ କହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାବାଳକ ଶିଶୁ ସନ୍ତାନ ନିରୀହ ଜନନୀ ବୃଦ୍ଧା ବୃଦ୍ଧ ଯେତେ ଅନ୍ୟାୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନର ନିୟମ ଚାଲନ୍ତୁ ତେଣେ ମନ୍ତ୍ରଣା କକ୍ଷରେ ବସି ବିଚାର କରିବା ରାଜନ ମନ୍ତ୍ରଣା କକ୍ଷରେ ବସି ବିଚାର କରିବା ତେବେ ଆସ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଆମେ କାଳ ବିଳମ୍ବ